Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita muliakan para habaib, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan adanya mereka maka di tempat itu akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, yang mana mereka itu adalah warasatul anbiya, pewaris daripada para nabi. Dan yang kita hormati tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita muliakan tamu mulia kita, ad-da'i ila Allah, al-alim al-allamah al-faqih al-habib Abdullah bin Abdul Rahman al-Muhdar, yang mana beliau aslinya berasal dari kota Tarim, Hadramaut, dan beliau di Tarim adalah salah satu mufti. Mufti ini yang menjawab persoalan agama dan memberikan solusinya. Nah, mudah-mudahan dengan kedatangan beliau di tempat kita ini, mudah-mudahan tempat kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan dimudahkan segala urusan beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan kita ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana perayaan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus kita ucapkan terima kasih kepada Haji Ahyat sekeluarga. Nah, kita doakan beliau mudah-mudahan jadi pembisnis yang sukses. Yang sukses dunia akhirat, yang hartanya digunakan untuk dakwah, membantu dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Nah, mudah-mudahan jadi Habib, doa ditambah Habib, mudah-mudahan Haji Ahyat jadi gubernur. Amin. Insyaallah. Banyak mengaminakanlah. Allahu akbar. Khair wa lutuf wa afiyah. Amin. Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman al-Muhdar, beliau memulai nasihatnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di malam yang penuh barakah ini. Kenapa kita katakan malam ini malam yang berkah untuk kita semua? Pertama, di malam ini kita masih berada di bulan Rajab, bulan yang penuh limpahan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi kita berkumpul dalam perayaan Isra wal Mi'raj, yang mana kita berkumpul di tempat ini bentuk cinta kita, bentuk takzim kita, mengagungkannya kita terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita atas dasar cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan di akhirat kelak kita dikumpulkan di telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa meminum daripada telaga Nabi kita Muhammad, yang mana siapa meminum daripada telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. وعرج وأسري بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما تكاثرت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأحزان والهموم في العام الذي ماتت فيه أم المؤمنين الزوجة المصونة خديجة الفضلى محبوبة النبي محمد، أمينة سر النبي محمد، الذي ما أصابه وهم ولا ضيق إلا وكانت السبب في زوال ما به من هم وحزن وضيق.
فازداد حزنه بموتها وازداد كربه بوفاتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأنها كانت نعم السند ونعم الزوجة الصالحة لسيد الأنبياء والمرسلين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كل زوجة صالحة تكون سببا في نجاح زوجها في مهمته الدينية والدنيوية. Manakala bertubi-tubi kesedihan dan penderitaan serta kesusahan yang menimpa Nabi kita Muhammad SAW, maka ini diantara sebab terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj. Banyak penderitaan Nabi, banyak kesusahan Nabi. Nabi bersedih ketika dalam keadaan tersebut Allah Subhanahu wa taala menjalankan dan memi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj, meninggal istri tercinta beliau. Meninggal istri yang sangat banyak memiliki keistimewaan. Meninggal istri beliau yang dimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kauyuhan, Nabi capek, Nabi sedih, maka istri beliau inilah yang selalu menghibur beliau. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Ni'mas sanad, sebaik-baik istri yang mana ketika suami kelelahan, keuyuhan, sedih dan menderita, maka Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sebaik-baik istri yang selalu menyenangkan dan menghilangkan kesedihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri yang mendukung perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri yang menjadi sebab suksesnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ujar Habib, nasihat beliau untuk babinian terutama, hendaklah jadi istri yang selalu mahimungi kepada laki. Amun laki bulik begawi keuyuhan, nah makanya disenangi lah. Diapain? Nah dipusuti lah, nah diuruti, apalagi dimakani, diguringakan pulang. Jadi laki bulik ke rumah keuyuhan, maka kayak apa caranya? Sekiranya laki ini senang. Jangan laki bulik begawi keuyuhan dimamai, sakit kepala laki. Nah kata Habib, berusahalah menjadi istri yang menjadi sebab suksesnya suami, baik berkaitan dengan dunia dan berkaitan dengan akhirat. Menjadi istri yang menjadi sebab yang mendukung untuk kesuksesan suami. Nah mudah-mudahan babinian yang di sini menjadi istri yang salehah semuanya. Amin. Idza ra'ayna rajul mustaqim fi dinihi محافظ على صلاته ناجح في عمله، نعلم حينئذ أن وراءه زوجة صالحة تعينه على دينه وعلى دنياه، فإن الزوجة الصالحة نعمة من الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما أوتي المؤمن بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة. Amun ada lakian yang istiqomah beribadah kepada Allah, kalau ada lakian yang muhafidh ala shalah fil jamaah, lakian tadi sembahyang berjamaah, kemudian lakian tadi terlihat sukses, rapi, maka ketahuilah kata Habib, di belakangnya ada istri yang solehah. Jadi amun laki pina ada kekaruan tuh, berarti bininya tuh pada jelas ya sebenarnya. Ya kan? Nah, insyaallah dan Habib bini Haji Ahyad istri yang solehah. Nah, oleh karena itu
hendaklah istri-istri berusaha menjadi istri yang solehah, kata Habib, agar suaminya sukses. Karena kalau suami berjuang sendiri itu berat. Berjuang sendiri berat. Sehingga tadi Habib mengatakan di belakang laki-laki yang sukses, ibadahnya, istiqomahnya, sholat jamaahnya, pasti ada istri yang solehah di belakangnya. هذا كان سيدتنا خديجة الفضلى كانت أول من صدق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأول من بذلت مالها لخدمة النبي ولخدمة دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأول من آوت النبي محمد ورسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهي أول المؤمنين على الإطلاق. اللهم صل على محمد. Seperti inilah sosok Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama beriman kepada Rasulullah adalah Sayyidah Khadijah. Orang yang menyerahkan hartanya, memberikan hartanya semuanya untuk Rasulullah dan untuk membantu agama yang disebarkan Rasulullah adalah Sayyidah Khadijah. Begitu pula orang yang memberikan tempat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan beliau adalah manusia yang pertama yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. وفي نفس العام الذي توفيت فيه سيدتنا خديجة توفي فيه الجبل الذي كان يحميه من أذية الكفار، عمه الشقيق الشفيق الكرار أبو علي الكرار أبو طالب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما نال الكفار مني أذية أجد أذيتها وألمها إلا بعدما مات أبو طالب. قبل ذلك كان يهابونه لأنه كان رئيس مكة، لا يستطيع أحد أن يقدم على فعل يؤذي النبي محمد ولو بكلمة واحدة، فكان يغضب على من يسيء للنبي بالكلام، فكيف إذا أساء إليه بالفعل؟ فلما انتقل أبو طالب حينئذ كثرت الأذية على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مكة المكرمة. Dan di tahun yang sama, di tahun wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, di tahun tersebut pula wafat paman beliau, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bagaikan gunung kuatnya dan melindunginya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, aku tidak pernah diganggu orang-orang Quraisy. Aku tidak pernah diganggu orang-orang kafir, mereka tidak bisa menggangguku. Kenapa? Karena ada paman beliau Abu Thalib, ayah daripada baginda Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tidak bisa orang-orang kafir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggangguku, menyakitiku ketika paman beliau masih hidup. Kenapa? Karena paman beliau ini sangat disegani para penduduk Mekah. Kenapa? Karena paman beliau Abu Thalib adalah Ra'isu Mekah, pemimpin atau ketua Mekah. Jangankan berani menyentuh Nabi, menghina Nabi, menyakiti Nabi dengan ucapan, mereka tidak berani. Mereka tidak berani. Tetapi ketika wafat Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu mereka berani menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اشتد على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحزن في ذلك العام
الذي توفي في سيدنا خديجة وأبو طالب حتى سمي ذلك العام عام الحزن. فأراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى الإسلام في خارج مكة، فخرج إلى بلد يقال لها الطائف ليدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم للخروج من ظلمة الجهل والكفر إلى نور الإسلام ونور العلم، لكنهم ردوه أقبح الرد وأشد الرد، ولم يكتفوا بذلك بل أغروا عليه صبيانهم وعبيدهم ونساءهم يرمونه بالحجارة حتى دميت قدميه، حتى دميت قدماه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Sehingga di tahun tersebut Nabi SAW sangat bersedih karena wafatnya istri tercinta beliau dan wafatnya paman beliau, sehingga di tahun tersebut disebut dengan Amul Huzn, tahun duka cita bagi Nabi SAW. Kemudian Nabi keluar dari kota Mekah menuju kota Taif untuk berdakwah, mengajak manusia supaya masuk ke dalam agama Islam. Tetapi apa yang didapat Nabi SAW daripada penduduk Taif ketika itu? Ketika Nabi SAW mengajak mereka untuk memeluk agama Islam, keluar daripada kegelapan kekufuran dan kegelapan kejahilan, Nabi mengajak mereka kepada cahaya Islam. Mereka sangat menolak. Mereka tidak mau menerima. Dan mereka mengumpulkan anak-anaknya, perempuan-perempuannya, hamba-hamba sahaya yang mereka miliki untuk melempari Nabi SAW dengan batu sehingga berdarah kaki Nabi Muhammad SAW. ولم يدعو على أحد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل وهو يرمى بالحجارة وقدمه تسيل دم، يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. هذه الرحمة الذي جعلها الله في قلب هذا النبي العظيم. وجاءه ملك الجبال يقول له إن الله قد أمرني بطاعتك فأمرني فيهم بما تشاء، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين أي الجبلين فلا يصبح منهم أحد على قيد الحياة. فقال الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم، قال جبريل لا تفعل يا ملك الجبال، لعل الله أن يخرج من أصلاب من ينصر هذا الدين، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Tapi bagaimana sikap Nabi menyikapi, menanggapi ketika beliau mengajak penduduk Taif untuk masuk ke dalam agama Islam, untuk menyelamatkan mereka daripada kekufuran dan kejahilan, agar mereka berada di cahaya Islam. Kemudian Nabi dilempari dengan batu sampai Nabi berdarah. Bagaimana sikap Nabi SAW menghadapi ini? Nabi tidak mendoakan mereka dengan keburukan. Kadang Nabi mudahan mampus ya Nabi berdatang, ada. Umum kita itu ya, berdakwah ditawaki pakai batu, menyumpahi bantal belum. Tapi Nabi kadang, Nabi tidak mau mendoakan mereka dengan keburukan. Kalau diturunkan bala kepada mereka, ada. Nabi SAW beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaum ulun, kepada umat ulun, fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak mengetahui ya Allah. Mereka belum sadar ya Allah. Ini menunjukkan rahmat yang sangat besar
ada di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan datang malaikat gunung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, ulun disuruh Allah datang kepada pian dan ulun siap mematuhi perintah pian. Amun pian suruh ulun untuk membinasakan penduduk Taif dengan 2 gunung tersebut akan ulun lemparkan kepada mereka, biar mereka semuanya binasa wahai Rasulullah." Ujar Rasulullah, "Jangan, kadal ya Rasulullah, jangan lakukan itu," kata Rasulullah. "Aku berharap kepada Allah, jikalau mereka tidak beriman, aku berharap kepada Allah anak cucu mereka beriman, anak cucu mereka menolong agama Islam, anak cucu mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat." Ini yang dilakukan, ini sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang tidak menerima dakwah beliau. Rahmat, kasih sayang yang luar biasa di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. ولما رجع إلى مكة مهموما محزونا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما به من هم وحزن فأرسل إليه أفضل ملائكته جبريل وميكائيل فشق صدره شقا لطيفا وغسلاه بماء زمزم وملأوه بالحلم والعلم واليقين والإحسان فأعادوه فعاد سويا كما كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم قرب إليه أفضل مركوب وهو البراق ليسرى به من مكة المكرمة إلى بيت المقدس كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أي مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى أي بيت المقدس في فلسطين الذي باركنا حوله بارك الله ما حواليه ببركة من وطئته الأقدام من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Kemudian Nabi SAW kembali ke kota Mekah dalam keadaan sedih, dalam keadaan duka cita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan Nabi Muhammad SAW. Maka Allah ingin menghilangkan kesedihan Nabi, Allah ingin menghilangkan duka cita Nabi. Maka Allah mengutus 2 malaikat yang agung untuk datang kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat tersebut adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kemudian dada Nabi SAW dibelah. Kemudian dada Nabi SAW dibasuh, dicuci dengan air Zam-Zam. Bukan dicuci karena kotor, tidak, agar lebih bersih. Cahaya di atas cahaya, bersih di atas bersih. Kemudian dikembalikan seperti semula dada Nabi SAW yang sebelumnya dada Nabi diisi dengan hilm. Nabi tidak pemarah. Diisi dengan ilmu, diisi dengan keyakinan, dan diisi dengan ihsan. Kemudian dikembalikan dada Nabi SAW seperti semula. Kemudian didatangkan untuk Nabi SAW afdal markub, sebaik-baik kendaraan, sebaik-baik tunggangan, yaitu buraq. Buraq yang untuk membawa perjalanan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekkah menuju Baitul Maqdis, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya di waktu malam minal masjidil haram,
dari kota Makkah. Ilal Masjidil Aqsa ka Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis yang ada di negeri Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitar Masjidil Aqsa. Kenapa sekitar Masjidil Aqsa diberkahi Allah Subhanahu wa taala? Karena Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa diinjak para nabi, diinjak para rasul, dan diinjak orang-orang soleh dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. أسري به في لحظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، في لحظة وصل إلى بيت المقدس، وجمع الله له الأنبياء والمرسلين وصلى بهم إمام، دليل على أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اعتقد أن هناك نبي بعد النبي محمد فقد كفر وإن صلى وصام. Nabi SAW dijalankan dari kota Mekah menuju Masjidil Aqsa fi lahdzah, dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata. Dan ketika sudah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi SAW salat dan menjadi imam, dan yang menjadi makmum adalah para nabi, para rasul, dan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup daripada para nabi dan rasul. Begitu pula beliau adalah imamul anbiya wal mursalin, pemimpin seluruh nabi dan rasul, dan beliau adalah nabi terakhir. Dan kata Habib, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berkeyakinan ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad kafar, dia sudah kafir, dia sudah keluar daripada agama Islam. Wa in shalla wa sham, meskipun sembahyang, meskipun puasa. فلما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أهل مكة أنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس، كذبوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فما صدقوه. وأسري به في ليل فقالوا هذا من مكة إلى بيت المقدس نمشي بالجمال شهر ولا نصل إلى تلك البلاد، وأنت في ليلة واحدة ذهبت ورجعت. فقال نعم. إذا صليت بيت المقدس؟ قال نعم. فقال إذا صفه لنا. وسري بالنبي في ليل وما ذهب ليرى كم أبواب وكم نوافذ وكم أعمدة، صفه لنا. فسكت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأمر الله سبحانه وتعالى سيدنا جبريل يحمل له بيت المقدس، لأن هذه معجزة فوق العقل، فوق عقل الإنسان. حتى جاء ببيت المقدس إلى مكة المكرمة بيجي قدام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجبريل يدور به فيوصفه النبي، يقول لهم الجهة الأولى باب كذا، عدد نافذة كذا، في الجهة الأخرى باب كذا، نافذة كذا، في الجهة كذا، أعمدة، عمود، عدد الأعمدة كذا كذا كذا. وصفه قدامه يرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعجب الكفار لأنهم كثير الرحلات إلى تلك البلاد، وصفه وصفا دقيقا، وهو ما قد دخل في ذلك المسجد. تعجبوا، لكنهم غلب عليهم الكفر ولم يؤمنوا بما أخبرهم به النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Sepulang daripada peristiwa Isra, di pagi harinya Nabi SAW menceritakan kepada penduduk Mekah. Diceritakan kepada penduduk Mekah, ujar Nabi, tadi malam aku ke Masjidil Aqsa. Kemudian langsung boleh. Ujar bukan penduduk Mekah, kada percaya kami.
Berdusta aja kamu. Berdusta, kalau percaya kami, mana mungkin dalam satu malam dari Mekah menuju Masjidil Aqsa kemudian balik. Kami, kata mereka, kami 1 bulan naik onta, ya ada sampai juga. 1 bulan naik onta dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, kata sampai kami. Ikamlah, dia ngapain? Ikamlah, kada sampai 1 malam bisa langsung bolak-balik PP bisa. Kada percaya kami. Nah, kayak ini aja sudah amun ikam bujur juga nih ke Masjidil Aqsa malam tadi, masuk ke dalam sana, sembahyang di dalam itu. Coba gambarkan kepada kami bagaimana Masjidil Aqsa secara detailnya. Detailnya kayak apa? Nabi kan ke Masjidil Aqsa sembahyang. Ini anak detailnya, berapa tihangnya, berapa pintunya, kayak apa jendelanya. Nabi ke Masjidil Aqsa sembahyang katanya hendak menghitungi tihang masjid, Pak. Nang kita gina nih berapa pintunya pada dihitungi kita. Berapa tihangnya ada tahu. Nabi di Masjidil Aqsa sembahyang. Maka terdiam Nabi ketika ditantang orang-orang kafir, "Gini yang menikam bujur, tolong gambarkan kayak apa detailnya Masjidil Aqsa, berapa tiangnya, di arah kanan, kiri, timur, barat, bagaimana jendelanya, berapa pintunya, bagaimana bentuknya." Terdiam Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian datang malaikat Jibril membawa Masjidil Aqsa. Datang malaikat Jibril, ditugaskan Allah membawa Masjidil Aqsa ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Tapi yang melihat cuma Nabi Muhammad, yang lain kan melihat. Ini namanya mukjizat. Mukjizat ini amun otak kita, akal kita bebaya sampai ngalih menerima. Mukjizat ini perkara iman. Beriman kita. Nah, jadi dibawa malaikat Jibril Masjidil Aqsa. Kemudian diputar malaikat Jibril. Diputar supaya Nabi melihat dengan detail. Kemudian disebutkan ujian Nabi, di sisi ini pintunya jumlahnya sekian, jendelanya seperti ini, diputar Jibril pulang. Seperti arah ini, bentuk jendelanya seperti, pintunya sekian, tihang masjidnya banyaknya seperti ini, ujar Nabi SAW. Nabi menyebutkan tentang Masjidil Aqsa dengan detail. Maka bingung orang-orang kafir, bingung. Kami, ujar orang-orang Mekah adalah yang memang orang-orang Mekah itu suka melakukan safar, suka melakukan perjalanan jauh, di antaranya ke Masjidil Aqsa. Kami nang rancak ke sana kada tahu tihangnya berapa, ya kan? Kita nih ke masjid pernah hitungi tihang kan? Nah, karena dia namun sembahyang nih hitungi tihangnya lah, lawangnya berapa nih hitungi. Nah kita aja sholat kan kada menghitung itu. Bingung orang kafir. Kami ini rancak ke Palestina, kami aja kada tahu ini, tahu betul tentang Masjidil Aqsa, bagaimana gambaran secara detailnya. Mukjizat, tapi mereka namanya sudah kafir. Dasar kafir kayak apa tadi? Kada mau menerima, dan mereka tetap di dalam kekafiran. وكان سيدنا أبو بكر الصديق خارج مكة فلما جاء قال له الكفار ما تدري ماذا قال صاحبك؟ قال ماذا قال؟ أنه البارحة أسري به من مكة إلى بيت المقدس في ليلة ورجع. فقال سيدنا أبو بكر أوقد قال؟ قال نعم. فإذا قال فهو صادق، فإني لأصدق في خبر السماء بين بكرة وعشية، فكيف لا أصدق بخبر الأرض؟ لهذا سمي سيدنا أبو بكر بالصديق بهذا السبب. Ketika kejadian Isra Mi'raj, ketika itu Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau berada di luar Mekah. Ketika beliau kembali ke kota Mekah, maka orang-orang kafir menghampiri Sayyidina Abu Bakar dan mengatakan kepada Abu Bakar, Abu Bakar, tuh lihat sahabat ikam. Tuh lihat sahabat ikam, dia mengatakan dia tadi malam dari Mekah menuju Masjidil Aqsa PP pulang balik.
Itu yang dikatakan Muhammad sahabat ikam. Ujar Abu Bakar, bujuran enggak Nabi Muhammad mengucap seperti itu? Bujuran. Ujar Sayyidina Abu Bakar, amun bujur Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu, maka aku membenarkannya. Aku percaya 100%. Aku membenarkannya. Khobar dari sama, kata beliau, kabar firman Allah Subhanahu wa taala yang turun dari langit, aku percaya. Apalagi kalau cuma kabar bumi. Kan bumi kan perjalanan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa. Aku percaya, kata beliau. Makanya Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mendapat gelar As-Siddiq. As-Siddiq artinya langsung dan selalu membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأعرج بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في نفس الليلة من بيت المقدس إلى السماوات السبع حتى جاوز السماوات السبع وبلغ المقام الذي لم يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب وخاطبه مولاه وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة ولا زال يسأل مولاه التخفيف فيخفف عنه في كل مرة 5 صلوات حتى جعلهن الله ببركة حبيبي مصطفى 5 في العدد ب50 في الثواب. Peristiwa Isra yang artinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu disebut dengan Isra. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke langit 7, tembus ke langit yang ke-7. Lebih daripada itu disebut dengan Mi'raj. Dimi'rajkan, dinaikkan Nabi kita Muhammad SAW menembus langit yang ke-7. Lebih daripada itu sampai ke suatu maqam yang tidak ada. Sampai ke maqam tersebut Nabi yang lain, Rasul yang lain atau malaikat yang sangat dekat kedudukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sampai ke sana cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mewajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya sholat 50 kali sehari semalam. 50 kali sehari semalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu umatnya bagaimana, tahu keadaan umat. Maka Nabi meminta keringanan kepada Allah. Meminta keringanan kepada Allah, kembali lagi kepada Allah, minta keringanan sehingga tersisa 5. Kemudian yang 5 inilah menjadi kewajiban kita sehari semalam sholat 5 waktu. Tapi meskipun sholatnya 5 kali sehari semalam, pahalanya seperti 50 kali berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أهمية الصلاة في الدين فرضها الله على حبيبه وعلى أمته من غير واسطة ملك، بل فرضها مباشرة منه سبحانه وتعالى إلى نبيه. وهذه الأعظم الهدية التي أهداها الله سبحانه وتعالى لحبيبه ومصطفاه ولأمته في ليلة إسرائه ومعراجه. Kewajiban sholat 5 waktu ini kedudukannya sangat penting, kedudukannya sangat agung, karena sholat ini langsung diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara malaikat. Langsung Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan pentingnya sholat 5 waktu. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu pakai perantara, kada langsung. Tapi untuk sholat langsung diterima Nabi Muhammad SAW daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah kata Habib, sholat 5 waktu ini hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadiah itu kan bagus kan? Bagus. Jadi jangan sekedar dianggap kewajiban, tapi adalah hadiah terindah dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW dan untuk umat Nabi Muhammad SAW.
لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا دين لمن لا صلاة له. الصلاة من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، كما لا حياة لمن لا رأس له لا دين لمن لا صلاة له. Saking pentingnya sholat ini, Nabi SAW beliau bersabda, la dina, tidak ada agama bagi orang yang kada sembahyang, bagi orang yang meninggalkan sholat itu kada beragama, ujar Nabi SAW. Dan sholat ini diumpamakan, kalau diumpamakan seperti batang tubuh, maka posisinya seperti kepala. Sebagaimana seseorang tidak bisa hidup tanpa kepala, begitu pula seseorang tidak bisa dikatakan beragama dengan benar jikalau tidak melaksanakan sholat. Adalah yang hidup kada kepala? Ada? Nah, sini mulai ada pembinanya saudara. Nah, mulai terguring, ada kelihatan lagi kepalanya. Nah, jadi sholat itu bagaikan kepala. Amun kada kepala kada kawahi hidup. Amun kada sembahyang artinya agamanya rusak. لا تنزل الرحمة على بيت فيه تارك الصلاة، وأما البيت الذي تقام فيه الصلوات من كل أهل البيت فإنه بيت محر مستقر الرحمات والبركات، ويرزق الله أهل ذلك البيت من حيث لا يحتسبون. Jangan sampai ujar Habib di rumah kita ada yang ada sembahyang. Jangan sampai di rumah kita ada yang meninggalkan sholat. Usahakan kita sekeluargaan sarumahan melaksanakan sholat. Kenapa? Amun kita sekeluargaan sarumahan sembahyang, maka rumah kita, keluarga kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan didatangkan kepada orang-orang yang sembahyang. Sarumahan dapat keberkahan, kebaikan daripada Allah kalau melakukan sholat. Dan ujar Habib, amun kita sarumahan sakeluargaan sembahyang, itu Allah berikan rezeki min haitsu la nahtasib. Diberi Allah Ta'ala rezeki dari arah yang kada diduga-duga. Kenapa? Berkat sembahyang. ولهذا جعل النبي محمد علامة على محبة الآباء والأمهات لأبنائهم أمرهم بالصلاة وتعليمهم الصلاة حتى يأمرون على محبة العبادة لله واتباع النبي محمد حبيب الله ومصطفى الذي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. Oleh karena itu tanda kasih sayang orang tua itu orang tua yang menyuruh anaknya untuk melakukan sholat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, suruhlah anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika berumur 7 tahun dan seterusnya. Ini menunjukkan sayangnya orang tua kepada anak. Suruh mereka laksanakan sholat. Dengan melaksanakan sholat, maka anak tadi itu mulai halus disuruh sholat, maka dia sampai besar dia akan terdidik dengan pendidikan sholat. Sampai gana dia tidak akan mau meninggalkan sholat. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم على تركها ل10. أي ضرب خفيف، ضرب المحبة. أما تتركه ما يصلي هذا البغض، هذا الظلم من الآباء والأمهات. يقوم يصلي ويخلي أولاده نيام وقدهم فوق 7 وفوق 10 وبعضهم البالغ ما يوقظهم للصلاة. هذا ظلم من الآباء والأمهات. واضربوهم على تركها ل10. هذا ضرب المحبة. إن كنت تحب أبنائك وبغيت الرحمة فيهم في صغرهم وإذا كبروا يكونون صالحين. وفرقوا بينهم في المضاجع. ما عاد ينبغي في هذا السن ينام الأولاد في فراش واحد، بل يفرق بينهم في كل واحد فراش مستقل. Sabda Nabi SAW, suruhlah anak kalian untuk mendirikan sholat ketika berumur 7 tahun dan pukul mereka jikalau mereka meninggalkan sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Tapi ujar Habib, pukulan sayang.
hati pukulan sayang jangan gancang-gancang mukulnya. Nah, supaya inya sadar, supaya pasien itu jangan ambil tukul misalnya, mau bersembahyang jelas catuk. Nah, jangan pukulan sayang, dan benar memukul supaya dia sholat itu menunjukkan kasih sayang kepada orang tua. Bukan kata Habib, anak kada sembahyang biarkan aja, anak kada bangun subuh biarkan aja, itu kada sayang, itu bughd, itu benci, itu zalim kepada anak kata Habib. Zalim, amun bujur-bujur sayang lawan anak, banguninnya segera sembahyang, suruhnya sembahyang. Mau kada sembahyang umur 10 tahun, pukul je Habib. Ini kada 10 tahun aja bang ya Habib. Balik suruh yang sembahyang juga. Amun 10 tahun tuh kan belum balik, itu disuruh mukul kan sembahyang. Amun dia balik bang kada sembahyang dia baik. Nah, dia baik balik kada sembahyang itu parah banget. Nah, Habib wafariquhum fil madaji. Nah, di antara nasihat Nabi SAW, pisahkan mereka dari tempat-tempat tidur mereka. Artinya masing-masing tilapnya masing-masing. Kalau sudah berumur 10 tahun itu guring jangan digabung lagi ya. Pisah ranjang, pisah tilam. Yang anak lah, jangan kuitannya ada anak maksudnya. Nah, anak-anak kalau sudah 10 tahun pisah mereka dari kasur-kasur mereka. Jangan satu kasur berdua, jangan pisah. Ini pendidikan Nabi SAW. Mulai 7 tahun sudah disuruh sembahyang, 10 tahun tetap suruh sembahyang, namun kada sembahyang dipukul, dan pisah mereka di tempat dari masing-masing mereka di tempat tidur. Ini pendidikan Nabi SAW agar tumbuh anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. من ربى أولاده على الأدب الحسن والخلق الحسن وعلمهم القرآن المنزل على جد الحسن وعلمهم شرع جد الحسن محمد قرت بهم عينه في الدنيا وبروه في الدنيا، لأنهم ما بيعرفون حقوق الوالدين ولا حقوق الأرحام ولا حقوق الإخوان ولا حقوق الجيران إلا إذا تعلموا خلق النبي شرع النبي محمد، فحينئذ بيؤدون الحقوق وبيعرفون الحقوق، بتسعد بهم في الدنيا وبتسعد بهم في يوم القيامة، وبيبقى ذكرك حسن في الدنيا وذكرك حسن بعد مماتك، وأنت في قبرك بتذكر بذكر حسن بسبب ذريتك التي علمتها بالخلق الحسن. والله يوفقنا وإياكم للخلق الحسن ويوفقنا لتربية أولادنا على الخلق الحسن والمنهج الحسن، منهج جد الحسن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Di sini kan ada yang sudah kawin, ada yang beranak. Pian ingin punya anak yang bakti, hendak apakah ada bisa anak yang soleh? Belum kawin, lagi beranak, pilih-pilih atau belum beranak kan? Nah, pengen apakah ada bisian anak yang soleh dan soleha? Mau apakah ada? Nah, amun yang berbujuran mau jadi Habib. Amun dasar bujur hendak bisian anak pasian bakti dengan orang tua. Lawan kita nih bakti, hormat dengan kita, maka mulai halus didik mereka. Didik mereka dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Ajarkan mereka ajaran agama, ajaran Nabi Muhammad SAW. Mulai harus ajarkan mereka. Maka kata Nabi SAW, ketika sudah tumbuh dewasa, anak kita akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amun beisian anak soleh dan soleha, akhlaknya bagus, tahunya beradab. Kayak apa adab dengan kuitan, kayak apa adab dengan tetangga, kayak apa menyambung silaturahim, kayak apa adab dengan orang lain, adab yang bagus. Akhirnya kita amun melihat anak tuh berakhlak yang baik, adabnya baik, himung kita, senang kita, bahagia kita, bukan cuma di dunia, tapi ketika sudah meninggal dunia pun himung. Kenapa himung? Karena pertama anak tadi mendoakan, kemudian tabqa dzikrukal hasan. Kita akan selalu disebut orang dengan kebaikan. Artinya didoakan orang, untungnya si Anu itu ya anaknya bagus akhlaknya. Tapi yang sebaliknya kadang diberikan pendidikan yang baik,
emang itu menderita lalu kuitannya dalam kubur ya lah. Melihat anak tuh itu kada karuan kelakuan. Nah jadi kita nih orang tua bisian anak kita tumbuh besar berakhlak yang baik, ngerti ilmu agama, di dunia nyaman kita melihat, dan di akhiratnya dalam kuburnya nyamannya. Mungkin pian melihat kayak apa banyak orang tua mengeluh, melihat anak kan jelas kelakuan mabuk ini, sedih. Nah kita mudah-mudahan kita anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Caranya kata Habib, didik anak dari kecil dengan pendidikan akhlak Nabi Muhammad SAW. Ajarkan mereka ajaran agama, maka dunia alam barzakh sampai di akhirat kelak kita akan bahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhlak kita akhlak yang baik. Anak-anak kita mudah-mudahan punya akhlak yang baik, akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yubarik fi hadhihi al-izah, yaj'al isma hudura ma'mura bil Amin. barakat. Amin amin. تعود علينا وعلى الاحتفالات بالإسراء والمعراج مرات وكرات سنوات عديدات ونحن وإياكم في أتم الصحات والعافيات. Mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kegiatan kita memperingati Isra Mi'raj dan kegiatan-kegiatan positif yang lainnya mudah-mudahan selalu bisa kita lakukan, dan mudah-mudahan kata Habib kita semua panjang umur, sehat walafiat, nanti bisa berkumpul kembali dalam perayaan seperti ini. Amin. ويبارك في هذا المسجد إن شاء الله وفي هذا المجمع السكني، يجعله إن شاء الله معمور بالسكان الطيبين المتعاونين على البر، المتعاونين على التقوى، المتعاونين على فعل الخيرات. Mudah-mudahan masjid ini ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hati mendoakan mudah-mudahan mereka yang tinggal di perumahan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mereka saling bantu alal birri wa taqwa, atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. بارك لنا ولكم فيما بقي من رجب وشعبان وشهر رمضان، وينفع على الصيام والقيام جعلنا متقاء وغذائه من النيران، ويوفقنا في الاكثار من تلاوة القرآن. Mudah-mudahan sisa-sisa hari di bulan Rajab ini adalah sisa-sisa hari yang penuh keberkahan untuk kita, dan mudah-mudahan nanti di bulan Sya'ban kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, berjumpa dengan bulan suci Ramadan dengan niat puasa, sholat tarawih, membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibebaskan Allah, dijauhkan Allah daripada siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. اللهم يا من وفقنا بالخير الخير واعلم عليه وفقنا بالخير واعلم عليه. اللهم نبات نعمتك ولا تجعلنا حصاد نعمتك. اللهم يا من وفقنا الخير الخير واعلم عليه ووفقنا للخير واعلم عليه. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مهزورا ولا ماثوما يا رب العالمين. وجنبنا الحرام حيث كان وإن كان وعند من كان، وحل بيننا وبين أهله يا رب العالمين. وقبل من الأخيار وابعد عنا الأشرار، واكفنا جميع المضار وشر ما تأتي الأيام والليالي. يا عزيز يا غفار، يا كريم يا ستار، يا جليل يا جبار، بجاه نبيك محمد المختار أكرمنا بصحبة الأبرار ومحبة الأبرار وصحبة الأخيار. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين، أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين، واحفظنا من كل خلق ذميم برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. واطل أعمارنا في طاعتك وطاعة حبيب محمد، بلغ عمر في طاعة الله، لا ينشر رزقي في طاعة الله وطاعة النبي حبيبي ومصطفى. واجعل آخر كلام بدنا إضاء أجالنا قول لا إله إلا الله، 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 لا إله
صلى الله عليه وسلم حق حيناه وعلينا نموت وعلى الله تعالى من الآمنين. اللهم احينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وعذنا عليها يا بائد. اللهم ثبتنا في قلوبنا واغفر بيننا وصلح بها قلوبنا وقبائلنا صل بها نياتنا ومقاصدنا واغفر بها ذنوبنا واستر بها عيوبنا واصلح بها قلوبنا يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ارحمنا والحاضر والناظرين والسامع برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ارض بنا وبهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف بلطفك الذي وسع أهل السماوات وأهل الأرض ارض بنا وبهم يا لطيف بلطفك الخفي 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 الذي من لطفت به كفي طب بنا وبهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف بلطفك الخفي إنك قلت وقولك الحق. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا عزيز يا عزيز يا عزيز اكفنا الآليات والبليات والعاهات والظاهرات والباطنة واجعلنا في حصل عصير جميع الآليات حرز المكي من الذنوب والخطيئات لنا من مضى فضيله. يا حي يا قيوم في البليات قبل خروجها من السماء وقبل نزولها من السماء وقبل خروجها من الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. حين حياة طيبة حجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا وانصرنا على عدوك وعدونا وتولنا ببلاد واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.